সম্বলপুর এই কলেজটা মতো এত ভাল লাগলা যে মোর ভাইর এডমিশন সাঙ্গে সাঙ্গ করে দেলি। তুমি তো জানিছ 10th ক্লাস রিজল্ট বাহারি গলা বেলে মোর ভাইর +2 রে এডমিশন করবার লাগি সম্বলপুরে ভাল সায়েন্স কলেজটা খুঁজুଥିଲି। মুই গুগল রে রিভিউ মানে দেখিকি সিধা পলি আসলি এমস কলেজ কে। ইনকে আসবার কে মুই দেখলি যে স্টুডেন্ট মানে কেনারে ফ্রিলি পড়ি পারবে যে হেন্তা সিস্টেম করা হইছে। আউ সব স্মার্ট ক্লাসরুম হবার সঙ্গে এয়ার কুলিং সিস্টেম আর সিসিটিভি भी লাগিছে। বয়েজ আউ গার্লস মান কলে रहবার লাগি হোস্টেল র সুবিধা भी আছে। হোস্টেল র ক্যান্টিন রে যাহা भी খানা পিনা বনছি ম্যাক্সিমাম ভেজিটেবল মেঙ্গর গার্ডেন রে কানি है। খালি পড়ুতিলে হলে হেবা কে খেলা বুলা भी করে বলি বড় প্লেগ্রাউন্ড संगे ओपन जिम भी होचे। इनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो प्रिपरेशन लई किछि एक्स्ट्रा चार्ज भी नी नियन। ई कॉलेज रु सबु थरा वेस्टर्न ओडिसा और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हेसन। तमर जदी 90% नेबो बचे बेले ई कॉलेज जेते फीस देले भी पढ़ी पारबो। इटा मुई पहला प्राइवेट कॉलेज देखली जेन माने कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूजन भल परसेंटेज रखि जो बेले स्टूडेंट माने भल से बुझी बुझा पारबे बोली सबु प्रकार लैब माने भी होचे। आउ इनर लाइब्रेरी रे सबु बुक तो अछि आउ पढ़वार लागि भी सेपरेट रूम माने करा हैछि। इनो मुई पिला मान कोन भी कथा वार्ता हे देखनी जे कॉलेज पूरा एक नंबर लागु छे बोली। मते तो ई कॉलेज रो सबु जिनिस भल लागला बेले एडमिशन करे देली।